आकाशवाणी पणजी प्रादेशीक खबरां विभागा वरवीं मोनाली प्रभू तुमकां प्रादेशीक खबरो दिता. गुंतवणूक उर्बा मंडळाच्या बसकेन 445 कोटी 24 लाखांच्या 10 प्रकल्पांक मान्यताय दिली. हातूंतल्यान 801 नोकऱ्यो तयार जातल्यो. मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी ही म्हायती दिली. बसकेक उद्देग मंत्री मॉविन गुदिन्हो, आयडीसीचे अध्यक्ष आमदार अलेक्स रेजिनाल्ड तशेंच हेर अधिकारी हाजीर आशिल्ले. लॉजिस्टिक्स, अन्न प्रक्रिया, उत्पादन हे संबंधीचे हे प्रकल्प आसा. सगळे प्रकल्प उद्देगीक वसणुकेन सरकारी जाग्यांचेर जातले. दारबांदोड्या, पिसुर्ले, तुयें, नाकेरी, खोर्ली हांगा लॉजिस्टिक्स, अन्न प्रक्रिया अशा उद्देगांक मान्यताय दिल्या अशें मुखेलमंत्र्यांनी सांगलें. जाचे कडेन निर्णय घेवपाची आत्मविश्वास तशेंच विचारपूर्वक अभ्यासू वृत्तींतल्यान काम करपाची क्षमता पाशियेंस आसा तो एक बरो नेतृत्व करपी फुडारी जावपाक शकता अशें मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी म्हळां. फुडारी म्हळ्यार फक्त राजकीय फुडारी न्ही, हेर मळार लेगीत बऱ्या फुडाऱ्यांची गरज आज देशाक आसा अशें सावंत हांणी मुखार म्हळें. ते विद्यार्थी संसद सर्ती वेळार उलयताले. राज्य हे अशें एक पयलें राज्य आसतलें जे स्वता लेजिस्लेचर विंग पार्लमेंट कॉम्पिटिशन्स घेता, बाकीच्या राज्यांनी घेयना. खरें म्हणजे दिस इज अ प्लॅटफॉर्म फॉर यू पीपल टू बी द लिडर ऑफ द टुमारोज. आणि ताकाच लागून आमी म्हणटा की तुमी लिडर जावचे हे आमचें स्वप्न आसा. आणि लिडर जावचे आसतना नॉट ओन्ली इन द पॉलिटिक्स, लिडर जावचे सगळ्या सेक्टरांत. ह्या वेळार गोंय विधानसभेचे सभापती गणेश गांवकार, उपसभापती जोशुआ डिसूजा, विधिमंडळ शिष्टाचार मंत्री मॉविन गुदिन्हो, आदले आमदार, मंत्री तशेंच संसद सर्तीत वांटो घेतिल्ले विद्यार्थी हाजीर आशिल्ले. ही कार्यावळ पर्वरे सचिवालयाच्या सभाघरांत जाली. मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हे अधिवेशनाच्या पयल्याच दिसा 6 मार्चाक 2026-27 वर्साचो अर्थसंकल्प सभाघरांत सादर करतले. अर्थसंकल्पाचेर 9 आनी 10 मार्चाक चर्चा जातली अशी माहिती सभापती गणेश गांवकार हांणी कामकाज सल्लागार समितीचे बसके उपरांत दिली. विधानसभेन काल अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाचे कामकाज थारावपा खातीर सभापती गणेश गांवकार हांचे फुडारपणा खाला बसका जाली. ह्या बसकेक मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत, विरोधी पक्ष फुडारी युरी आलेमाव, आमदार विजय सरदेसाय आनी हेर वांगडी हाजीर आशिल्ले. अर्थसंकल्पाचेर चर्चा जाले उपरांत 11 मार्च सावन खात्यांच्या मागण्यांचेर चर्चा सुरू जातली. अधिवेशनात 15 खासगी प्रस्ताव चर्चेक घेतले अशें सभापती गणेश गांवकार हांणी सांगलें. इतले मजगतीं शुक्रार हो खासगी थाराव मांडपाचो दीस आशिल्ल्यान ह्या दिसा अर्थसंकल्प मांडचे परस तो हेर खंयच्या दिसा मांडचो अशी प्रतिक्रिया विरोधी पक्षांतल्या फुडाऱ्यांनी उक्तायल्या. अर्थसंकल्पीय अधिवेशन 6 ते 26 मार्च ह्या काळांत जातलें. नगर नियोजन कायद्याच्या कलम 39(अ) चेर विधानसभेन चर्चा जावंक जाय. चडशा विरोधी आमदारांनी ताचेर चर्चा करपाक तेंको दिला. तशेंच विधानसभा कामकाजा वेळार सभाघरांतले शिश्टाचार तिगोवन दवरप म्हत्वाचें आसा अशें विरोधी पक्ष फुडारी युरी आलेमाव हांणी म्हळां. गोवा प्रोटेक्शन एग्रीकल्चरल लँड बिल ऑफ 2026 by 2nd it has to be the government needs to send their clarification. ह्या बिलाचेर डिस्कशन जावपाकूच जाय, कित्याक हे सेक्शन 39A पळय हे रद्द जावपाक जाय. So this forum, if the chief minister काल जेन्ना सांगतालो this is the correct forum to be debated, then you have to allow this bill. This bill asks for the scrapping under vetting procedure. Otherwise you all come with an amendment and scrap this particular bill. 28 फेब्रुवारी ते 1 मार्च मेरेन कला अकादमीन 42वा सुरश्री केसरबाई केरकार संगीत महोत्सव जातलो. 28 तारखेक सांजवेळा 5 मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांचे हस्तुकी हाचे उक्तावण जातले. थळावे आनी देशभरांतले नामनेचे कलाकार ह्या महोत्सवांत शास्त्रीय संगीत आनी नाच सादर करतले अशें कला अकादमीचे अध्यक्ष चंद्रकांत कवळेकार हांणी सांगलें. पणजेन जाल्ल्या पत्रकार परिशदेंत ते उलयताले. वेधशाळेन उक्तायल्या अदमासा प्रमाण आज राज्यांत चडांत चड तापमान 32 ते 33 डिग्री सेल्सियस जाल्यार उण्यांत उणें तापमान 22 ते 23 डिग्री सेल्सियस आसपाची शक्यताय आसा. पणजे जिमखाना मैदानाचेर आयोजीत केल्ल्या आंतर प्रसार माध्यम T10 क्रिकेट सर्तीन पयले सेमी फायनलीन प्रुडंट मिडिया आनी नवीन पब्लिकेशनाची मॅच जातली. गोंय खेळा प्राधिकरण हांच्या सहकार्यान गोंय खेळा पत्रकार संघटनेन आयोजीत केल्ले ह्या सर्तीची दुसरी सेमी फायनल गोवन वार्ता आनी टायम्स ऑफ इंडिया हांचे मदीं जातली. फायनल आनी सेमी फायनल आज 26 फेब्रुवारीक जातली. फायनल दनपारां 2:30 वरांचेर सुरू जातली. आनी इतल्यान ह्यो प्रादेशीक खबरो सोंपल्यो. आकाशवाणी पणजी केंद्राच्यो फुडल्यो प्रादेशीक खबरो तुमकां आयकुपाक मेळटल्यो. आज सांजवेळा 7 विसांक.